اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں، ایج میں 24 میرے پاس موضوع ہے ذہنی تھکاوٹ اور بے چینی کم کرنے وعلیکم کا السلام. کردار کیسے ادا کریں. تو چیٹ جی پی ٹی میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ مرتبہ کیا ہے میڈیٹیشن کا. جی میں آپ کو بالکل مراقبہ، جسے انگلش میں میڈیٹیشن کہا جاتا ہے، ایک ایسی مشق ہے جس میں انسان اپنی توجہ سانس، کسی آواز یا کسی ایک نقطے پر مرکوز کرتا ہے. مقصد دماغ کو پرسکون کرنا اور خیالات کے شور کو کم کرنا ہوتا ہے. جب توجہ بکھرتی ہے تو آپ نرمی سے اسے دوبارہ سانس کی طرف لاتے ہیں. اس سے ذہن میں ہے جس کی شدت کم ہو سکتی ہے. کیا آپ جاننا میں کیسے شروع کیا جا سکتا ہے؟ کیا میڈیٹیشن واقعی ذہنی دباؤ کم کرتا ہے؟ جی ہاں، تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ باقاعدگی سے مراقبہ کرنے سے کورٹیسول، جسے اسٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں، اس کی سطح کم ہو سکتی ہے، نیند بہتر ہو جاتی ہے اور بے چینی کی علامات میں افاقہ آ سکتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے اثر جلد ظاہر ہوتا ہے، جبکہ دوسروں کے لیے تسلسل ضروری ہوتا ہے. اسے کسی جادو کی طرح نہیں بلکہ ایک آہستہ لیکن مستحکم سہارا سمجھے. کیا آپ چاہتی ہیں میں کوئی جی کیسے کی جاتی ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہے اور یہ کتنے ٹائم کے لیے کی جاتی ہے؟ ایک منٹ میں بتاتی ہوں. مراقبہ بہت آسان ہے. کسی پرسکون جگہ بیٹھ جائیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں، آہستہ گہری سانس لیں اور سانس کے آنے جانے پر توجہ رکھیں. اگر ذہن بھٹکے تو نرمی سے دوبارہ سانس پر لے آئیں. ابتدا میں روزانہ 5 سے 10 منٹ کافی ہے، بعد میں 15 سے 20 منٹ تک بڑھا سکتے ہیں. یہ وقت کم بھی ہو سکتا ہے. اصل چیز باقاعدگی ہے. اگر بے چینی شدید ہو یا روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہو کے ساتھ ماہر نفسیات سے مشورہ کرنا بھی بہتر رہتا ہے. کیا میں ایک آسان سانس کی ایکسرسائز بتاؤں؟ جی جی. ایک آسان طریقہ یہ ہے، ناک سے 4 سیکنڈ میں سانس اندر لیں، پھر 4 سیکنڈ گنتے ہوئے سانس باہر نکالیں. اسے تقریباً 3 سے 5 منٹ دہرائیں. اس سے دل کی دھڑکن معمول پر آتی ہے، جسم ڈھیلا پڑتا ہے اور ذہن میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے. کیا آپ چاہیں گی میں ایک مختصر گائیڈڈ پریکٹس ابھی کرواؤں، 1 منٹ کی، تاکہ آپ محسوس کر سکیں؟ جی انشاءاللہ ہم اس ریکارڈنگ کے بعد میڈیٹیشن کے حوالے سے کریں گے، اور فی الحال ابھی اسی حوالے سے میرے آپ سے کچھ کوشچن اور ہیں. پہلے وہ کوشچن کر لیں، ہماری ویڈیو اینڈ ہو جائے، پھر ہم میڈیٹیشن ویڈیو کے بعد کرتے ہیں. تو میرا آپ سے اگلا سوال ہے، کیا ہر عمر کا شخص میڈیٹیشن کر سکتا ہے؟ بالکل، ہر عمر کا شخص مراقبہ کر سکتا ہے. بچے کے لیے بس طریقہ آسان اور دلچسپ ہونا چاہیے، جیسے کہ سانس کو پھول کی خوشبو سونگھنی اور موم بتی کی طرح باہر نکالنا. ایسی سرگرمیوں کے ساتھ نو عمر اور بڑے افراد بھی سانس پر توجہ دینے والی سادہ مشقوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بزرگوں کے لیے بھی نرمی اور آرام دہ پوزیشن میں مراقبہ ممکن ہے. بس جسم کو ڈھیلا چھوڑنا، سانس پر توجہ رکھنا اور باقاعدگی سے کرنا ضروری ہے. عمر رکاوٹ نہیں بنتی. میڈیٹیشن شروع کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے آسان طریقہ، سیدھا بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں اور سانس کے آنے جانے پر توجہ دیں. نرمی سے واپس سانس پر لے آئیں. بس روزانہ چند منٹ. کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی بار کوئی گائیڈڈ مراقبہ سیشن کرواؤں؟ جی جی ضرور. میڈیٹیشن کے دوران ذہن بھٹک جائے تو کیا کریں؟ ایسا ہونا بالکل عام ہے. جب محسوس ہو کہ ذہن بھٹک گیا ہے تو فکر نہ کریں، بس نرمی سے بغیر خود پر تنقید کیے دوبارہ سانس پر توجہ لے آئیں. یہی لوٹنا دراصل مشق کا حصہ ہے، اور ہر بار لوٹنا آپ کی توجہ کی مضبوطی بڑھاتا ہے. کیا یہ بات واضح لگی؟
मेडिटेशन करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर तो नहीं? एक मिनट मैं देख लेती हूँ। जी, मुराकबा का बेहतरीन वक्त सुबह का होता है, जब ज़हन ताज़ा और कम मसरूफ़ होता है। लेकिन अगर सुकून मुमकिन ना हो, तो शाम या सोने से पहले भी किया जा सकता है। असल बात ये है कि जो वक्त आप तसलसल से निकाल सकें, वही बेहतरीन है। क्या आपके शेड्यूल में सुबह का वक्त आसान है या शाम? हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें हमारी जो क्लास का टाइम है वो 8 बजे है। तो 8 बजे जब हमारी क्लास स्टार्ट होती है और सब मेंबर आ जाते हैं तो तब हमें मेडिटेशन करवाई जाती है। आई थिंक वो तो 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के दौरान होती होती है। और तो हमारा मतलब उस टाइम हो जाती है मेडिटेशन। क्या मेडिटेशन नींद बेहतर बनाने में भी मदद देती है? जी हाँ, मुराकबा नींद के मेयार को बेहतर बना सकता है, क्योंकि ये ज़हन को दिन भर की बेचैनी से आहिस्ता-आहिस्ता अलग करता है। ख़ास तौर पर सोने से पहले हल्की सांस की मुश्कें या बॉडी स्कैन मुराकबा करने से सोने में आसानी और नींद में सुकून आ सकता है। अलबत्ता अगर बेख्याली शदीद हो या देर तक रहे तो किसी डॉक्टर से मशवरा भी करें। मुराकबा मददगार है, मगर ज़रूरत पड़ने पर तिब्बी मदद के साथ ज़्यादा मौसर रहता है। क्या मेडिटेशन जिस्मानी सेहत पर भी असर डालता है? जी हाँ, ये दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर का तनाव और टेंशन में मदद कर सकता है, और कुछ लोगों में मुदाफ़ियाती निज़ाम भी बेहतर दिखाई देता है। लेकिन ये कोई फ़ौरी इलाज नहीं, बल्कि मुस्तकिल मशक़ के साथ बतदरीज मिलने वाले फ़ायदे हैं। क्या आप चाहेंगी मैं एक सादा रोज़मर्रा जिस पर आप अमल कर सकें? जी जी बिल्कुल। जितना हो सके इंशाल्लाह हम टाइम देंगे और मेडिटेशन करने के वक्त बनाएंगे और मेडिटेशन करेंगे। तो मेरा आपसे एक अगला सवाल है, क्या मुलाजमत पेशा अफराद भी मेडिटेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, मुलाज़मत पेशा अफ़राद के लिए मुराकबा बहुत मुफ़ीद है। ये काम के दबाव, मीटिंग्स की थकन और मुसलसल मसरूफ़ियत से ज़हन को वक़फ़ा देता है। दिन में सिर्फ 3 से 5 मिनट की सांस की मशक़ें भी फ़ोकस बेहतर कर सकती हैं। फ़ैसले ज़्यादा वाज़ेह होते हैं और जज़्बाती रद्द-ए-अमल मुतवाज़िन रहता है। क्या आप चाहेंगी मैं वर्क डे के लिए कोई मुख्तसर रूटीन बताऊँ? जी सुबह काम से पहले 2 मिनट सांस पर तवज्जो दें। दोपहर में 1 मिनट की माइक्रो प्रैक्टिस को जो है और अगले दिन तवानाई मिलती है। मेडिटेशन जो है मज़हब से वाबस्ता अमल है। मेडिटेशन मज़हब से वाबस्ता अमल है या मतलब हर मज़हब के लोग इसको कर सकते हैं? मैं चेक कर लेती हूँ, एक पल ठहरिए। जी, बहुत से लोग मुराकबा को सिर्फ ज़हनी सुकून और तवज्जो बढ़ाने की मशक समझते हैं, जिसे मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों के लोग अपना लेते हैं। अगर कोई शख्स अपने मजहबी अकायद के मुताबिक रूहानी अमल करना चाहे, तो वो अपनी रिवायत के मुताबिक तरीका अपना सकता है। और अगर कोई सिर्फ सांस पर तवज्जो देने या खामोशी से बैठने की मशक करना चाहे, तो वो भी एक आम गैर मजहबी तरीका है। अहम बात मकसद के मुताबिक आरामदा तरीका चुनें। क्या आप ज़्यादा सेकुलर स्टाइल पसंद करेंगी या अपनी मजहबी रवायात के रंग के साथ? जैसे मतलब आसान हो, ईज़ी हो, वैसे ही हो जाएगा। मेडिटेशन के नताइज कब ज़ाहिर होना शुरू होते हैं? नताइज हर शख्स में मुख्तलिफ होते हैं। कुछ लोगों को चंद दिनों में सुकून का फ़र्क महसूस होता है, जबकि दूसरों के लिए चंद हफ्ते लग सकते हैं। अहम तसलसल है, कमाल की तवक्को नहीं।
آہستہ آہستہ نیند توجہ اور موڈ میں بہتری آ سکتی ہے. بس نرمی صبر اور باقاعدگی رکھیں. اگر یہ کسی جواب کو مددگار شدید رہا. ذہنی دباؤ ہے یا بے چینی ہے تو کیا وہ صرف میڈیٹیشن کافی ہے؟ اگر دباؤ یا بے چینی شدید ہو اور روزمرہ کام متاثر ہو رہے ہوں تو مراقبہ اکیلا کافی نہیں ہوتا. بہتر ہے کہ کسی ماہر نفسیات یا ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور مراقبہ کو ساتھ ایک مددگار عمل کے طور پر رکھیں. یہ توازن رہنمائی اور سپورٹ مل کر زیادہ بہتر نتائج دیتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں میں کچھ پروفیشنل ہیلپ کے آپشنز بتاؤں؟ تھینک یو سو مچ چیٹ جی پی ٹی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور آپ نے میڈیٹیشن کے بارے میں بہت اچھی فائدے مند ایڈوائس دی ہے، مجھے بھی خوش. اور انشاءاللہ میری سننے والی آڈینس کو بھی اس سے شاید کوئی فائدہ ہو، کوئی میڈیٹیشن کرے اور ان کو کوئی ان کی صحت کے معاملات میں فائدہ ہو جائے انہیں. تو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ. انشاءاللہ. آمین. ٹیک کیئر.